फर्स्ट है आपणकर यहाँ केसेस पेंडिंग अगेंस्ट मानस रंजन दास दीज आर दी केसेस पेंडिंग अगेंस्ट जो आहरी भी बहुत अच्छी एति तथ्य आम लास्ट 2 दिन भितर आम संग्रह करूँ एति केसेस गुड़ा ओपन अच्छी और पेंडिंग भी अच्छी आ किसी भी पुलिस भी एक्शन नहीं ना केसेस नंबर रिगार्डिंग केसेस मु अरविंद भाई को मु कहूची फास्ट केसेस है पोस्को 1 सेकेंड हाँ ये पोस्को केस जोटा कि खंडगिरी थाना रेजिस्टर होता आर्म एक्ट भी लगी 2019 मसीह झील को टाणी घोषणा घोषणी कर से जो पोस्को एक्ट ना लगी एगेन्स्ट चार्जसीट 2022 बिना इन्वेस्टिगेशन रे चार्जसीट तेणुक आपण चिंता करूँ सेटिंग कौ भाया सेकेंड है आपणकर भरतपुर रे गोटे रेप केस जोटा कि बोधे घुंगुरु मिश्र कि बर्तमान बहुचर्चित घुंगुरु मिश्र केस बहुचर्चित एटा 2025 थर्ड है कौन आप थर्ड है चंदकार गोटे केस अच्छी 285/25 जोटा कि एट्रोसिटी केस सीतु बेहरा बोलिकी जड़े लोक से जबरदस्ती पैसा आदाय करी जे कि एट्रोसिटी केसटे फाइल होती पुलिस भी एक्शन नहीं कि नहीं जना पड़नी विषय कहतु विभिन्न थाना भाया अच्छी सीतु बेहरा को जहाँकि से सुध तांकर किछिटा चेक रखी किछिटा चेक रखी ताकू बाउंस कला परे मध्य ताकू जोर जबरदस्ती बंधुक लगे पैसा आदाय करथिले मुख्य हूँ ब्लैंक एग्रीमेंट और ब्लैंक चेक जहाँ आधार रे से लोक मान पैसा दिखती और तापर ब्लैकमेल करिकी पैसा तो देले ठीक अच्छे तार सुध मूल प्लस दिन बाय दिन लेट हेले 10,000 टंका 20,000 टंका फाइन पकईकी डबल डबल पैसा आदाय करती जदि पैसा नदेवे ताऊपर कौन करेंगे चेकटा को मन इच्छा अमाउंट पकईकी बाउंसटी करदे यही गोटे केस नुहे बहुत गुटे केस नाँ अच्छी एटा तथ्य कहूँ सेटा तथ्य आम दौचु तो बाई फोन रे धमक दूसुन डायरेक्ट आ कोन सरकार हमर आ कोन अछि जते में गोटे छोटिया केस ले घर उठे नहीं जतंती एते लंबा केस देई बार-बार केस किछ पुलिस रो कार्यालय सुन से आपण माने भी चिंता करंतु एते बड़ तालिका थाई के हम पाखरे एटा सब एफआईआर कॉपी गुडा हम अटैच करछु कोठना कोठी जणा पड़ती जो घटना संपूर्ण पुलिस मध्ये मिलित सहयोग रे अछंती ऑब्वियसली थाई पे ऑब्वियसली अछंती जो घटना परे आपण लागु कमिश्नर पुलिस किबा ऑपरेशन कोटर को आखि बोली कमिश्नर पुलिस तो आश्वासन देइचंदी जे ता विरुद्ध रे से माने एक्शन नेबे बोली कि देखा आज तो काली तो देइथिला आश्वासन सॉरी शनिवार देथिले ना हां आश्वासन देइथिले शनिवार 5-6 दिन भितरे जदी से जदी किछि एक्शन न आपण माने एते कम समय रे एते केस तांको विषय तथ्य काढी परले कमिश्नर पुलिस को तांको विषय तथ्य काढी एते समय सेटा के क्वेश्चन ते तांको पचरे ठीक हो ना तांको साइड रे सब उपलब्ध अछि हमहु कोन देखिया पड़िबो सब तो तांको पाखर उपलब्ध अछि हम तांको तो डाटा काढी नहीं तांको पाखर उपलब्ध अछि से वर्तमान निश्चिंत भाबे से एक्शन नेबे हमर भरोसा अछि पुलिस प्रशासन ऊपर सेमि किछ नहीं स्वतंत्र भाव गणमाध्यम डाकी गणमाध्यम जानले समस्त जानी मन पकेदा केवल जो मंजी होई बैगन टे अच्छी ताकू झड़े देवा निश्चिंत तत्पर हम तापर से जो सुध व्यापार कर 20% सुध मार्केट रे दउचंदी आ मीडिया देखिले सी अन्य कहनारे मध्ये पेल दउचंदी सेमा सुध व्यापार करचंदी अथर जो निजे केते बड़ सुध व्यापारी से समझ जानिचंदी वर्तमान से देखो किछि एक्शन नलेला पर क्वेश्चन आंसर पॉइंट गुडा कहि दिए ता कहि दउछ हम मंचर कोन पदक्षेप यदि पुलिस एक्शन नलेला आगामी पदक्षेप कोन रहबे आगो आम एविडेंस देखी दिंतु तापर कौ थाना नहीं
ଏଇ ଲୋକ ନାଁରେ ଠିକରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯାଇନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଥାନା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ଆମକୁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପୋଲିସ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, obviously। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ କହିଲେ କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ସୁଧ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥାନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକିକି ପଇସା ଦେଣ ନେଣ କରିକି ସେଇଠି ତୁଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ କି ସୁଧ ନଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ସୁଧ ନେଉଛି କି କ'ଣ ନେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ସେମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାବୁ ଜଣକ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଏଇଠି ପଇସା ବନ୍ଧୁକଟା ଏଇଠି ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ହଁ, ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଚା ପିଇକି ପଇସା ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ରଖିକି ତାଙ୍କର ସେଟା ଲାଇସେନ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁ। ଲାଇସେନ୍ସ ବୋଲି କ'ଣ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଭଳିଆ କୋର୍ଟ ରଖିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଇସେନ୍ସ ସିପି ନ ଶୁଣିଲେ ତାର 5-6 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଭେଟିବୁ ଯଦି ସେଇଠି ବି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ବସିବୁ ହଁ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲେ ସାର୍ ଭରତପୁର ଥାନା ବିକ୍ରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଯାହା ଜଣା ମୁଁ ସେଇ ତଥ୍ୟ ସେଇଥି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ମାନସ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ଆପଣ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିବେ 7 ଦିନ ପରେ ପଚାରିବେ 7 ଦିନ ପରେ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ କ'ଣ ଏମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ପଚାରିବେ ଆରେଷ୍ଟ ଭିତରୁ সেটা তো রেপ কেসরে যাইছিলে সে আসছেন বেল হয়েকি পুনি কন্ডিশন বেল কন্ডিশন ব্রেক কলে বলি তো ঘুঙ্গুর মিশ্র আজ রাস্তা রাজরাস্তায় চিলাউছেন সে বি এফআইআর দেলা পরে এই সে যেহেতু অ্যাকশন পুলিশ নেলানি বলি কি তো সে আজ পুলিশ কমিশনর পাখু আসলে जो 3 दिन है जो मीडिया रे जो चली घुंगुरु मिश्र मानस दास बिना तथ्य रे तांको वकील को धरिकी तार कैरेक्टर असाइनेशन करुँच थ्रू मीडिया आज आम आसवा कारण है आम तथ्य देखु जदि कलेक्शन कर हाँ एपर्यंत एतिक आसी दास କହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ମୋର ତଥ୍ୟ ବାହାରିଲା ମୁଁ ବା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଓକିଲ କହୁଥିଲେ 10 ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ 100 ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଲ ଖାଇବି ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଦିନ କହିଲେ ମୁଁ ବିଲ୍ଡର ତାପର ଦିନ କହିଲେ ମୁଁ ଆଇନଜୀବୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ବିଲ୍ଡର ଯଦି ବିଲ୍ଡର ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ବ୍ରୋକର କ'ଣ ବିଲ୍ଡର କି ବ୍ରୋକର କି ଆପଣ ଆଇନଜୀବୀ କି ସେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଟିକେ ମାନସ ଦାସ ତ ଜଣେ ଓକିଲ ଭଲ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଓକିଲ ତାଙ୍କର ବି ଜଣେ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ କିଏ ସେ ଆମର ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଆମର ଭଲ ଓକିଲ ସେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ହଁ ସେ ଗୁଳି ସେ ଗୁଳି ଗୋଳା କାହିଁ କ'ଣ ବାଟି ଖେଳ ହଉନି ନା ଗୁଳି ଗୋଳା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଦମ୍ଭ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ହେଇନି ମୋ ଉପର ଅଫିସର ସମ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିକି ନାଁ କହିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ସେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ନେଚର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ତଥ୍ୟ ବିନା ତଥ୍ୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି